So basically today is the last class of fingerprint, है ना? পরীক্ষায় আমরা কোশ্চেন খুব করি এখান থেকে, প্র্যাকটিক্যাল একটা হয়, it will write. So what is fingerprint? What do you think? So three things you need to remember. One is pattern, one is characteristic, characters. Another one is types. Okay. So what is fingerprint? Basically fingerprint, নিজের আঙ্গুলটা দেখ, কিছু উঁচু জায়গা কিছু নিচু জায়গা দেখতে পাচ্ছিস। So those are ridges, উঁচু জায়গা। Suppose mountain ridge, মাউন্টেন উঁচু নিচু হয়, তো উঁচু পার্টগুলো রিজেস আর নিচু পার্টগুলো ফারো। এই ফারোর মধ্যে কি আছে? there are multiple openings from the sweat glands. These sweat glands produces sweat which gets accumulated on these furrows. Now whenever you touch something, suppose I am touching this thing, according to Lockert's principle there will be some transfer of element from this thing to my hand and from my hand to this. What I am transferring is the sweat, ganda. वही हम इसको transferring. That is the print. That is your fingerprint. That will depend on the ridges of your finger. No two fingerprints are same, identical. Even last class we performed, maybe today also we will do once my thing comes in. No two fingerprints are same. Okay, so this is the basic thing. First person to find this out was William Herschel, 1858, and first person to systemize it. যে কোনো প্রসেসকে একটা সিস্টেমেটিক প্রসেসে ঢালতে হবে। To systemize it was Galton, Francis Galton, 1892, and that is why this system is also called as Galton System. First fingerprint bureau in the world was established in, jara ছিলিস তারা বলিস না, those who were not there please answer, try. First fingerprint bureau established where? Guess. चिलिस, never mind. अब तुम भी मत बोलना, हाँ बोलो, तुम तीनों बोलो. You through, ये थी. 1 2 3 4 5 आंसर दैट तरीके 5 बोला वो মাঝখান থেকে 6 নম্বর ব্যক্তি বলে কলকাতা। হ্যাঁ ওই জায়গাটা। ফার্স্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো established in Kolkata. Okay, this is called spoiler. Okay, so this is the most accurate method of positive identification since cheapest, কিছু লাগবে না, खत्म बात, कोई डीएनए नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक। एंड नो टू फिंगरप्रिंट्स आर आइडेंटिकल, सो इट इज द शियोरेस्ट साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য শিওরেস্ট সাইন। আচ্ছা শিওরেস্ট সাইন গল্পটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় অনেক চ্যাপ্টারে আসবে শিওরেস্ট সাইন মানে কি, মানে শিওর করে বলছি এই সাইনটা পেলে এটাই হবে। ওকে, একটা কোনো ডিজিজের বা কোনো প্যাথোলজির বা কোনো ইনজুরির অনেক সাইনস এন্ড সিমটমস হতে পারে, রাইট, বাট দ্যাট স্পেসিফিক সাইন ওই সাইনটা ওখানেই পাবো, তার মানে ওইটা যদি দেখি তার মানে এটা ওটা ছিল, এটা গেল। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড এ শিওরেস্ট। তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখে এই ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পেয়েছি মানে এটা ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সো দ্যাট বিকামস surest sign of identification. Okay, so this entire system is also called as Galton system. So this is what I just explained, ridge, mountain, range. Now how do we identify a fingerprint? So we see patterns and we see characters. Okay, so here you can see two characters, not characteristics, the characters, core and delta. কোর মানে মাঝখানেরটা কোর, ওকে, ডেল্টা যেখানে তিনটে রিজ এসে একসঙ্গে জুড়ছে, দ্যাট ইজ ডেল্টা, লাইক দিস ওয়ান। বুঝা গেল? সো উই উইল সি দেয়ার আর 12 ক্যারেক্টার্স, there are 12 characters
বৃষ্টি হচ্ছে নাকি না? So there are 12 characters name: core, ending reach, short reach, fork or bifurcation. This is delta, hook, eye, island, crossover, bridge, enclosure, speciality. You don't have to mark this by heart. ऐसा कुछ नहीं है, इसको mark करने का टेंशन नहीं लेने का. But remember few. You can remember core. You can remember delta. अचानक रुक गया गाड़ी in stop reach नहीं, ending reach, something like hook. Okay, why I will tell you. Few you remember. Okay, core और delta तो याद ही रहेगा. Now we come to patterns. This you have to remember, and this is asked. Okay, so what are the patterns? We have 4 patterns. Loop. Loop কোনটাকে বলি? এই একটা ঘুরে পাক করে বেরিয়ে গেল, right? So this is loop. এই গোল গোল ঘুরছে, this is Whorl, and this is called as arch. বোঝা গেল? So in a finger, suppose there is loop. There are 2 types of loop. Radial loop and ulnar loop. আচ্ছা, আমার হাতে রেডিয়াসটা কোন দিকে? থাম্বের নিচে. So if the loop opens এদিকে towards radius, then it is radial loop. If it opens on the back end, then it is ulnar loop. বোঝা গেল? Radial loop, ulnar loop. Whorl 4 টাইপ, তো চাপ নেওয়ার দরকার নেই. Concentric, double spiral, arch, plane, tented, उतना भी टेंशन नहीं. Composite, central pocket, twin loop, etc. So, how many patterns of fingerprint? 4. Kiki, loop, Whorl, arch, composite. Now, last time আমরা ক্লাসে করে দেখেছিলাম, এবার যদি সময় হয় তাহলে করব. Most common fingerprint pattern is loop, 60 to 70%. ठीक है? Second is Whorl, 20 to 30. Third is arch, 6 to 7. এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কোশ্চেন. নাও এবার এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই একটা লুপ দেখতে পাচ্ছি, রাইট? তাহলে 1 লুপ প্যাটার্ন. এইখানে একটা ডেল্টা, আর এইখানে একটা স্কোর. এইটাতে কি দেখতে পাচ্ছি? আর্চ, আর কোর তো হবে না. এখানে একটা কোর, ডেল্টা, ডেল্টা. এবার আমাদের কাছে আমরা স্পটিং এ 3টে আমাদের কাছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, বড়, মানে এইরকম সাইজ ধরুন. একটা আর্চ, একটা লুপ, একটা হোল, কম্পোজিট নেই. সো এই 3টের মধ্যে আমরা একটা স্পটিং এ দিই. এইটাই আমরা করি, দিই. ভাইভা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, বাট দিস উই গিভ. নাও সাপোজ দিস ইজ ইউর 1, 2 and 3. 1, 2, 3. Write in your copy. How will you write? लिखो. You have 3 minutes. चलो 5 मिनट ले लो. 1, 2, 3. Heading loop, arch, and this one. What you have to write? You have to write spotting. Make mistake, no problem. কি লিখবি? কোন প্যাটার্ন, কোন ক্যারেক্টার পাচ্ছি বা পাচ্ছি না. ओके, लेट्स सी फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होता है आप लोगों का. স্পটারের মধ্যে ইন্টারনালে 1 মার্কস থাকবে, আর এক্সটার্নালে প্রফে 2 মার্কস থাকবে. ওকে, we are expecting 1 line answer, not 1 word. কি কি করছে? কি করছে বাকি দুজন? ভেরি গুড, বসতে. স্পটিং লিখতে হবে 1টা, 2টো, 3টে. ওকে, 3টে ছবি দেওয়া হয়েছে, 3টের মধ্যে একটা পরীক্ষায় আসবে, সেটাকে তোমাকে অ্যান্সার লিখতে হবে, একটা সেন্টেন্স. ওকে, নাও ফার্স্ট হি রোট, আমাদের রেসপেক্টেড সিআর. ওকে, দেখো what he wrote, pattern is equal to loop, radial arch, characteristics. ये क्या लिखा? रिग, रिगटा और की
core, delta. He wrote this. Is he wrong? Is he wrong or is he right? ও খালি প্যাটার্ন ইজ ইকুয়াল টু কি লিখেছিস লুপ ক্যারেক্টার্স দুটো দিয়েছে হি ইজ নট রং কমপ্লিটলি বাট ইউ আর নট সাপোজ টু রাইট লাইক দ্যাট হোয়াট শি হ্যাজ রিটেন প্লেন आर्च हाँ हाउ डू यू नो मन से लिखा सीनियर से सुना मन से लिखा वेरी गुड this is how okay basically what we want in case of I will tell you what to write প্রথমত একটা এই কোথায় গেল খালি এইটুকুনি কাগজ দেওয়া হবে ওকে বিকাশ আমি দেখিয়ে দেবো কি দেওয়া হবে এগুলো কিছু থাকবে না so there is no way to know whether it is radial loop or ulnar loop है ना no way to know what you can see it is a loop तो কি লিখবি ও লিখেছে the above fingerprint is having a characteristic of a plain arch with some other features such as fork ending नहीं क्या लिखना है हम पता ओके बट स्टिल ओके तो हाउ विल यू राइट ছবিটা কালার্ড না ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর কোনো ইম্পর্টেন্স আছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর কালার লেখার কিছু ইম্পর্টেন্স আছে ওকে নাও লুক ব্যাক এখানটা দেখ কি দেখতে পাচ্ছি এনিওয়ানকে থাক থাক আরে দেখা তো কি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা কি দেখতে পাচ্ছি রেডিশ maybe মাংস সামথিং দেয়ার কি লেখা আছে না পড়তে আমার চোখ খারাপ হয়েছে শুট ইন ট্র্যাক ইজ ইট শুট চোখ খারাপ হয়ে গেছে আই কান্ট সি হোয়াট ইট ইজ ওকে নেভার মাইন্ড अब कोई और देखते हैं काम का चीज अच्छा ठीक है कोई बात नहीं शूट इन ट्रैक suppose this if it is black and white can I say which is what तो shoot और trachea और mark space सब सेम ही लगता right so whenever this color type of photograph is given we must write it is a colored photograph আরো ইম্পর্টেন্ট কেন ইনজুরিতে এটা ইনজুরি টাইপ অফ ইনজুরি বাট ইন কেস অফ এনি মেকানিক্যাল ইনজুরি এখানে ইটস এ টাইপ অফ মেকানিক্যাল ইনজুরি বাট সাপোজ অ্যাবারেশন হয়েছে ল্যাসারেশন হয়েছে আমরা ইনজুরির কালার দেখে রক্তের কালার দেখে টাইম সিন্স ইনজুরি বলতে পারবো ওকে if it is bright red then we can say it is 6 hours 12 hours if it is yellowish scab then we can say certain things so like this that means color is important if we don't mention colored photograph then हमको color पता ही नहीं so that is why whenever anything is given forensic এ বেশি লিখবি না কি মানে কি বলবো ডোন্ট হ্যাঁ ভেরি গুড ডোন্ট দ্যাট থিং ঠিক আছে না বেশি তুমি ডো নট কি বলে ওটাকে বাস আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট আ গুড ল্যাঙ্গুয়েজ পাচ্ছি না তো ডোন্ট এক্সাজারেট ঠিক আছে না ডোন্ট এক্সাজারেট আবার কমও লিখুন राइट एडिक्वेट ऐसा नहीं कि एक लाइन लिख दिया खत्म बात ऐसा नहीं जितना जरूरत है उतना ही लिखो ठीक है ऐसे नाउ कैन यू से कलर्ड फोटोग्राफ लेखाटा जरूरी राइट सो दैट इज वाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफटा लेखा जरूरी हम चले আসি আজকের টপিকে सो राइट द गिवन इमेज पिक्चर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ऑफ अ फिंगरप्रिंट showing loop pattern with a core and a delta characteristic. ठीक है similarly the given fingerprint thank you আর একটা কাজ করতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছবিগুলো নিয়ে আসছি the given fingerprint is a Whorl pattern with a core and 2 delta characteristic. And the given fingerprint, black and white picture of fingerprint is of arch pattern with no core and no delta. পরীক্ষায় আসবে এক লাইন দু লাইন লাগবে একটা কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সে লিখে দিন ঠিক আছে
चलते हैं. So we have seen arch, we have seen loop and we have seen hole. এতে তো কোনো কনফিউশন নেই কিছু. ওকে, ঠিক আছে. তো একটা কোশ্চেন তোমরা জেনে নিলে. নাও আমার একটা পয়েন্ট মনে করতে হবে. এবার গ্রোথ কখন হচ্ছে? 3টে বাজে বলিস. কটা বাজে? 36 টাইম. ওকে, সো 4টে আমায় মনে করতে হবে. 6 to 8 ইন্ট্রাইউটেরাইন উইক কি হচ্ছে? ভোলার প্যাডস ফর্ম হচ্ছে 6 to 8. 13তে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড প্রেস করছে. আর আপ টু 21 উইক এই প্রেসারের জন্য কি হচ্ছে? আচ্ছা, 13তে স্কিন রিজ অ্যাপিয়ার করছে. 21 অবধি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড প্রেস করছে. and after 21st week whatever is formed. तुम्हारा पहचान परमानेंटली सील कर दिया गया. 21 वीक. So 6 to 8 weeks volar pads. 13th week skin ridge appears. Up to 12 pressure. After 12 done deal. ठीक है, ये 3টে MCQ important. Now we come to types of fingerprint. Latent, patent and plastic. ঠিক আছে, এবার দেখ আমি যে এখানে ব্ল্যাক ধরে আছি, my fingerprint must be there in this remote. Is it visible? No. To make it visible, black surface, what to do? White. Common sense. এবার ধর এইখানটা, say my fingerprint is supposed to be here. Visible? Not visible. To make it visible, what to do? Black. ठीक है, व्हाइट ब्लैक क्या हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे. नो नेक्स्ट क्लास. सो दिस काइंड ऑफ इनविजिबल थिंग लेटेंट है ना. सॉलिड वेयर लेटेंट, नॉट विजिबल विथ नेकेड आई. এরপর হোয়াট ইজ প্লাস্টিক? সাপোজ আমি একটা পাতলা অবজেক্ট 3D এ সোপ বা প্লাস্টিসিন, আমাদের কাছে প্লাস্টিসিন আছে. we will play with plasticine depending on your exam. play amount কত হয় depending on the exam and the proximity to exam. তো প্লাস্টিসিনে যদি আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই বা সাবান ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই, তাহলে there can be a 3D fingerprint. So that is what we call as plastic, 3-dimensional prints. So this is latent. Point to be noted, only visible after black powder. Plastic, we can see this is plasticine actually. Silicon mold 3D. Silicon mold is अच्छा ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, so let us not go in there. Patent visible, যেই কাজটা আমরা করছি, that is যেটা আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, whatever যেটা আমরা দিচ্ছি, that is what? Patent, because India Inc. Right? In case of crime scene, blood stain can be there. তাহলে টাইপস অফ ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি হলো? লেটেন্ট, পেটেন্ট, ভিজিবল. তাহলে এই 3টে কোশ্চেন কিন্তু আসে, প্যাটার্নস, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स. ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है. नाउ टेक्निक्स, কি করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেব? জীবিত মানুষের কাছ থেকে বলবো ভাই দিয়ে দে, ও দেবে, নো প্রবলেম. তো ইন লিভিং বিংস ক্লিনিং, সাফ করো, প্রিন্টার্স ইঙ্ক. টু ওয়েজ, ওয়ান ইজ ডাইরেক্ট, ইউ টেক ওয়ান, ইউ পুট হিয়ার, ডাইরেক্ট. এতে কি হবে? নো ওভারল্যাপিং. We will get a certain surface area and we will find out characters. যখনই ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আচ্ছা পরে আসছে. Now there is another way, rolled over, rolled fingerprint. কি করছে? এরকম ভাবে দিয়ে এরকম. One is direct and another one is rolled over. What it happens? It increases the surface area. It will give you more data regarding characters. প্রবলেম কোথায়? এই যে ডাবল এই জায়গাটায় করলাম, দ্যাট মিডল পার্ট ইজ ওভারল্যাপ অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি এ প্রবলেম while visualizing. ঠিক আছে, ইন কেস অফ ডেড বডি কোথায় কোথা থেকে বের করব? আচ্ছা, ডেড বডি থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার কি দরকার? আইডেন্টিফিকেশন. ধরো একটা নোন পার্সন মারা গেছে, নোন एंड नॉट फैब्रिकेटेड, सब प्रूफ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ঘরের লোক আছে, सो इज फिंगरप्रिंट रिक्वायर्ड? क्यों लेके अपना काम कर रहा है? इज इट रिक्वायर्ड? व्हाट डू यू थिंक?
Who takes fingerprint? As a forensic person, as an autopsy surgeon, he takes fingerprint or police? Police takes. उनके डोमेन में आते पुलिस को लेना चाहिए, लेता है कि नहीं आप तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं लेते, ठीक है ना. Now suppose that person is unknown, মানে জানি না, রাস্তায় পড়েছে, তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি নেওয়া দরকার? Has to be taken. Who can take? Police can take, and in this case you should also take. आप तो हो कुछ काम के लिए, इस काम के लिए ले लो, अगर मिल रहा है तो okay, if possible. Now in early decomposition state, in case of drowning, the finger will be wrinkled, so fingerprints will appear like that. Okay, so here says mummified body preserved, কিন্তু advanced decomposition এর ক্ষেত্রে there can be trouble. তাতে কি করা হবে? লিকুইড প্যারাফিন ইনজেক্ট করা হবে নিচে to give it a shape of the finger and then take the prints. শিবাম তো থাকবে না, মানুষ তো মরে গেছে, তেল কোত্থেকে বেরোবে? সো ফিজিক্যাল মেথডস। নাও এবার আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিলাম, এবার ডেভেলপ কি করে করব? ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল মেথডস। So dark powder and light powder, the one that I talked about, and fluorescent powder. Chemical methods, you need to name the sometimes কি বলবো নামগুলো মনে রাখবি, cyanoacrylate or super glue fuming like this, near heat test. Now gray powder কোনটা? white powderটাকে আমরা gray powder বলছি। aluminium dust और black तो कोयला ही है, चारकोल, ठीक है। আয়োডিন ভেপার, যেটা সিআইডি তে দেখেছি সাড়ুঙ্গে নিজের ল্যাবে গ্রিনিশ বা ইয়েলোইশ ফিউম ছাড়ে, দ্যাট ইজ ইওর ফ্রেন্ড আয়োডিন ভেপার, है ना। ऐसा ये ছেড়ে দেখো ভাই ছাড়ে না, দ্যাট ইজ কালো কালো, দ্যাট ইজ कोयला, चारकोल पाउडर, एंड द व्हाइट डस्ट इज एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है। অল্টারেশন, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। কোন কোন এই পার্টটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, কোন কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট কখন fingerprints can be altered, incomplete, permanent, complete loss of pattern and permanent changes. Okay, এগুলো পড়বে, I'm not going into deep, but এগুলো পড়বে, easy of the mark. Now যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্টের মধ্যে মাল্টিপল পোরস বললাম আছে, যেই পোর দিয়ে সোয়েট গ্ল্যান্ড পড়ে, এই পোরগুলোরও একটা কপি বানানো যায়। This will look like this, so these are pores, nothing else but the same সোয়েট গ্ল্যান্ডের মুখগুলো, যেটা কিনা ওই ফারার মধ্যে খুলেছে, এই রিজের উপর খুলেছে, যেখানে তোমার সোয়েটটা বেরোবে। সো এই পোরের লোকেশনগুলো আইডেন্টিফাই করে ম্যাচ করা যেতে পারে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ পোরোস্কোপি, দ্যাট ইজ ড্যাকটাইলোগ্রাফি, দিস ইজ পোরোস্কোপি, সেম থিং। এরপর what is MLI? MLI is medico-legal importance, recognition of impressions at crime scene, identification of person dead or alive, identification in case of accidental exchange of newborn, footprint ও আছে, ফুটপ্রিন্ট পড়েছে যখন বাচ্চা জন্মে ফুটপ্রিন্ট নেয়, সেম ফান্ডা সেম। পাম প্রিন্টও হয়, দ্য এন্টায়ার পাম, फिंगर कैलकुले पूरा पाम का ले लेते, मिल रहा है ले लो पूरा पाम। So we have palm print, we have fingerprint, we have poroscopy, and we have footprint. We have also lip print. Lip print different topic. Identity record and documentation. Here বাদ দেব। Now এবার আমরা চলে আসি একটা, কটা বাজে? 45. Okay, so you want to do these things, fingerprint you want to check, look karna check, after this we will check. This is important, last one. আচ্ছা ক্লাসে যাচ্ছো, থিওরি যাচ্ছ, লেকচার, दिस इज सपोज्ड टू बी अ लेक्चर क्लास, अटेंडेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर घट गया 17 गए थे हम लोग, 10 हो गया, क्या दुख की विषय है, ठीक है, क्या कर सकते। तो नाउ अटेंडेंस যাচ্ছ, গিয়ে তোমরা গিয়ে প্রেজেন্ট কি করে হচ্ছে, व्हाट इज हैपनिंग, बस जी पे रो अटेंडेंस, कोई बात नहीं, क्या करने का पर जी पे, पैसा इज इंपॉर्टेंट। But rail one, traveling is more important. कैसे हो रहा है, what is happening,
What is happening? What do you think is happening? So basically there are sensors. যেইখানে তুমি তোমার ফিঙ্গারটা রাখলে, প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্ট যখন এইখানে স্পেসিফিক যদি মনে থাকে, তো তোমার আঙ্গুলটাকে নিয়ে এরকম করো, ওরকম করো, এরকম করো, দে টুক মোর টাইম, না আসছে না স্যার আরেকবার, এরকম ভাবে ঘোরান যদি মনে থাকে। সো why they said they wanted to capture the entire finger, more surface area, more print. এটা डिजिटल, there is no problem of overlapping. जितना आ रहा है तो बेसिकली दे स्कैन योर सरफेस एरिया ऑफ द फिंगर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना रोल्स रॉयस को पीछे करो, ठीक है ना, अभी जाएगा। सो एंटायर फिंगर এর সারফেস এরিয়া নিল। সো হোয়াট দে টুক ইন দিস সারফেস এরিয়া, ডেটা, হোয়াট ডেটা দে টুক, ক্যারেক্টার, वेरी गुड। सो दे মানে द सॉफ्टवेयर, एआई भी बोल सकते हो, द सॉफ्टवेयर gathered the location of characters। ঠিক আছে, যত ক্যারেক্টার ও দেখতে পাচ্ছে সব ও রাখলো। whenever you write a location, always remember you write it in xy axis, xy, xy, longitude, latitude। ডায়াগ্রাস করছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন আইডেন্টিফাই করি, whenever we write any documentation, we must first identify। ডায়াগ্রাস করছি, অন্য টপিকে যাচ্ছি। সাপোज सौरभ আমাকে কিছু দেখাতে হবে, मेडिकल लीगली एज, ऐसा भी कुछ नहीं, एज दिखाने आया है, एज से कंफ्यूजन है। बंदा बोल रहा है 19 साल का हूं, नहीं है, बट बोल रहा है बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। 19 अंडर-19 टीम खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सूर्यवंशी बनेगा। सो যাই হোক, गिविंग अ स्टोरी। सो whenever he comes, I will take identification marks, point to be remembered, cannot number পড়ব, very important। identification marks যখন আমি লিখি, then we must be very specific। যদি তিল পাই, আচ্ছা, identification mark should be seen here only, ऐसा नहीं पूरा बॉडी पर ढूंढता फिरोगे, हाँ। एक्सपोज्ड एरिया ढूंढ सकते हो, प्रॉब्लम क्या होगा जब दिखाने बोलेगा तब तो आपको दिखाना पड़ेगा, एंड इफ यू आस्क भैया थोड़ा शर्ट थोड़ा, फिर मार पड़ेगी। सो ओनली राइट व्हाट यू सी इन द एक्सपोज्ड एरिया, है ना, तिल वगैरह। नाउ इट इज नॉट इनफ टू राइट अ मोल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल, छोटा मोल, बड़ा मोल, पतला मोल, मोटा मोल, वट एवर मोल है उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, ब्राउन है, काला है, राइट, वी विल, हाँ ये तो हमारे सब्जेक्ट में आइडेंटिफिकेशन इसमें ही आता है। So we will write, and not only that, suppose there is a mole, how will you write? छोटा सा पतला मोल, 1 pin head size black mole, একটু কালো দেখতে লাগছে तो 1 pin head size dark mole। Okay, I am covering this topic since I am saying वो भी है, टॉपिक में ही है। Now suppose there is একটু বড় 1 pea head size, 1 kidney bean shaped mole, different type of mole। तो ক্যারেক্টারিস্টিক হয়ে গেল, ব্রাউন না ব্ল্যাক না রং হয়ে গেল। এরপর তার লোকেশন, ফ্রম এত ইঞ্চেস, ফ্রম 2 inches from midline over right cheek, right, and 3 inches from কি বলবো রাইট আইব্রো, বিলো রাইট আইব্রো, এরকম হবে। সো মিডলাইন থেকে একটা আর এখান থেকে একটা, সেটা বইটা পড়বি, ওখানে পেয়ে যাবে। फिंगरप्रिंटर পরেরই মোলের চ্যাপ্টার। নাও আই সেড, সো আই কভার্ড মোল, अब नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट মোলস। তো যখনই তুমি লিখবে তখনই মোল এরকম ভাবে লিখবে। কোন কন্টেক্সটে আমি বলছিলাম, आई गॉट लॉस्ट, आइडेंटिटी तो पता है, उससे पहले फिंगरप्रिंट, हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई। सो एग्जैक्टली दिस वे, যখনই সফটওয়্যারটা তোমার আঙ্গুল স্ক্যান করছে, দে উইল ফাইন্ড আউট, সাপোজ দেয়ার ইজ আ এন্ডিং হুক বা এন্ডিং রিচ আর একটা হুক রিচ, এই লোকেশন ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডে এর সৌরভের এইখানে একটা হুক রিচ আছে।
এই পজিশনে ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডে একটা ডেল্টা আছে, এইখানে একটা আই আছে, তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, বাট দ্য স্ক্যানার আইডেন্টিফাইজ ইট। নেক্সট টাইম whenever you put your finger there, whatever small data, it scans, and if it finds 12 to 16 characters at the same place, matlab in that latitude longitude, then it will give positive identification. কি হলো মানে কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, it takes 12 to 16 characteristics to give a positive identification. আর 4 থেকে 5 প্যাটার্ন অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স যদি মিসম্যাচ হয় তাহলে এ সৌরভ নয়, দ্যাট মিনস ইট উইল গিভ এ নেগেটিভ আইডেন্টিফিকেশন। এই দুটো কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বোঝা গেল? ফিঙ্গারপ্রিন্টিং কোনো কনফিউশন? ঠিক আছে, এই যা কোশ্চেন করলাম এই পরীক্ষায় আসে তোমাদের থেকে ঘুরিয়ে ফিরে। নাও দোজ হু হ্যাভ নট গিভেন আঙ্গুলের ছাপ, প্লিজ হেল্প ইয়োরসেলফ, फाइंड अ पेज। चलो लड़का लड़की एक साथ देते हैं, लड़कों को देते हैं, लड़कों को दे रहे हैं, लड़की ले लिया। बताओ मैडम, आप लोग 4, आप तो हो तो 3 लोग कर लो इधर। शी हैज डन, so 2 and who have not done it, हाँ इस तो আছে। ওকে, কি করবি? থাম, একটা করতে পারিস, ওকে, আর বাকি 1 1 2 3 4 রেসিকে 10টা আঙ্গুলের ছাপ দিবি একটা বোল পেজে। ট্রাই টু ফাইন্ড আউট প্যাটার্ন, ওকে, রাইট দ্য প্যাটার্ন ফার্স্ট। করেছিস তো? আবার করবি, কর, ভেরি নাইস। उसको मत दिखाओ, यू डू। আমাদের আচ্ছা, স্যারের বই কারো কাছে আছে? হ্যাঁ, স্যারের বইতে কিন্তু ফিল আপ দেখা, কার কাছে নেই? हाँ हम जान, हाँ ऐसे कैसे शेयर, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, बट क्या करो, इतना दिखते हो तो बोलना पड़ेगा, खरीद लो, ओके। अच्छा এটা আছে, থাক, ঠিক আছে। কটা বাজে রে? হ্যাঁ দে, হ্যাঁ এই যে যখন বইটা কিনবি, যেটা কিনেছিস, পরে গিয়ে সময় করে এইখানে কিন্তু করে নিবি, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে করে নিবি, ঠিক আছে, এন্ড গেট ইট চেকড।